रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर से नादर ब्रोच कोट फॉर्म पे रागादी खान से। बेसिकली इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा सेट दिखाने जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कौन सी नस्ल है, ये टोटली कितने पीस हैं, एज उम्र वेट वज़न क्या, ये पूरी मालूमात इसी वीडियो में आप दोस्तों को मिलेगी। वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल नादर ब्रोच कोट फार्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप देखिए अपने दोस्त आप रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके प्यारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे फार्म का इंतखाब कर सकें मेरे दोस्तों। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटली इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टोटली 14 बकरे हैं और सारे के सारे मेल हैं माशाल्लाह। एज उम्र मेरे दोस्तों इनकी 7 से 8 महीने हैं और सारे के सारे एक्टिव है, सेहतमंद हैं, हर ऐब रुकूत से पाक बेदाग जानवर हैं। 14 पीस अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा सेट है। जिस भाई को चाहिए कुर्बानी 2023 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे रजू करें और मेरे फार्म का विज़िट करें। लोकेशन हर वीडियो में आप तक शेयर करते रहता हूँ। वैसे आप गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हैं। मेरे फार्म की जो लोकेशन है वो डेरा गादी खान न्यू डिफेंस व्यू नादर ब्रोच कोट फार्म बलोच चौक के ऊपर मेरा फार्म है। इस फार्म पे हर नस्ल का जानवर मिलेगा रेस के हलाल में से, चाहे गोट्स हो चाहे शीप्स हो, इसमें मेल हो या फीमेल हो अल्हम्दुलिल्लाह। और हर नस्ल से रास्ता है नादर ब्रोच कोट फार्म अल्हम्दुलिल्लाह। मियारी सस्ते अच्छे क्वालिटी वाले जानवर आप दोस्तों को मिलेंगे इंशाल्लाह। आपकी सोच से रेट कम होगा और आपकी सोच से अच्छे अच्छे जानवर होंगे मेरे दोस्तों। हर तरह की सहूलत मैसर होगी। पाकिस्तान जितने छोटे बड़े शहर हैं हर शहर के हर तरह की आपको पहले तो लोडर गाड़ी वगैरह भी मिलेगी। और पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि हर नस्ल से रास्ता है, हर क्वालिटी हर कैटेगरी का जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे फार्म पे मिलेगा। और जिस नस्ल की अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त चाहिए और इसमें मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, प्रेग्नेंट चाहिए, पट टाइप चाहिए, बच्चों वाली चाहिए, ईज़िली हमारे फार्म का विज़िट करें इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपको रेट के मुतल्लिक मंडियों की निस्बत दूसरे फार्मों की निस्बत काफ़ी डिस्काउंट हिसाब से आपको बिल्कुल माकूल और मुनासिब से रेट में जानवर मिलेंगे मेरे दोस्तों। ये टोटली 14 पीस इस वक्त जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इनकी उम्र 7 से 8 महीने है। लाइव में वज़न तकरीबन कोई 32 से लेकर 40 kg के दरमियान में इनका लाइव में वज़न है और सारे के सारे ओरिजिनल आम पोडेड गुलाबी में माशाल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी नस्ल से पाकिस्तान को नवाजा है। ये आप पूरी दुनिया सर्च मारे, गुलाबी नस्ल सिर्फ ये पाकिस्तान में पाली और पाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ा तरीन मनादर दिखाए जा रहे हैं नादर ब्रोच कोट फार्म की तरफ से। और ये देखिए माशाल्लाह सारे के सारे तगड़े तगड़े और साफ़ सुथरे बकरे हैं। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह मेरे फार्म का विज़िट करें। बार बार हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप दोस्त खुद हैं, लाइव आके ख़रीदारी करें, लाइव आके मेरा फार्म देखें। आप ये अपनी गुंजाइश अपनी हैसियत के मुताबिक ख़रीदारी करें। ये आज जो है सामने अल्हम्दुलिल्लाह चला फिरा के दिखा रहे हैं इस वक्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे 24 घंटे जो जानवर है 2500 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल में मेरे फार्म पे मौजूद होता है। हर नस्ल का अल्हम्दुलिल्लाह बकरा, बकरी, मुंदरा, मुंदरी, शीप्स। तो मेरे दोस्तों प्राइस सुने इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा हमारे वीडियो देखने में, हमारा जानवर देखने में। प्राइस इंतहाई माकूल होगी, फैमिली प्राइस होगी। और आपको बीच में मैं एक खुशखबरी देता चलूँ कि कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त आ सकते हैं तो वेलकम सो बिस्मिल्लाह। जो दोस्त दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, समंदर पार रह रहे हैं, उनके लिए कार्गो अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। आप पाकिस्तान के किसी कोने में बैठे हैं या दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, सिर्फ आप कॉल करें, नंबर मेरे स्क्रीन पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आप सिर्फ ऑर्डर करें, आपके घर तक जानवर पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन चीज़ों मिलेगी जो आपको दिखाई जाएगी, ना जानों में रद्दो बदल होगा, ना किसी किस्म की चेंजिंग होगी अल्हम्दुलिल्लाह। हर ऐब नुको से पाक है नादर ब्रोच कोट फार्म। तो मेरे दोस्तों प्राइस सिर्फ इंतहाई माकूल से दाम। जो दोस्त ये पूरा सेट खरीदारी करना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों प्राइस इंतहाई माकूल है। आपकी सोच से भी कम रेट में आप तक शेयर करने लगा हूँ। सिर्फ 24,000 के हिसाब से 14 दाने हैं, टोटल 24,000 पुट्ठे के हिसाब से। फेस वगैरह आप चेक कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। साफ़ सुथरे हैं माशाल्लाह, सारे के सारे लाजवाब हैं। और ये आपके सामने माशाल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी तक तैयार करना चाहें आपकी मर्ज़ी। अगर यहाँ से लेके आगे सेल परचेस वाला काम करना चाहें तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों काम आप कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त चीज़ें
اور ریٹ میں نے آپ کو بالکل معقول بتایا، یہ جیسے کہ لاہور، گجرانوالا، سیالکوٹ، ڈسکا، ناروور، چونڈا، شکرگڑھ، شیخ پورہ، چنیوٹ، پنڈی، بٹیا، حافظ آباد، فیصل آباد، پنڈی، پشاور، جیسے کہ اسلام آباد اور الحمدللہ سوات، مردان، ناران، کاغان، یعنی کہ چترال والی سائڈ الحمدللہ، بنو، کوہاٹ، کراچی، سندھ، حیدرآباد، نواب شاہ اور پاکستان کے جتنے بھی الحمدللہ کوئٹہ، جتنے بھی شہر جہاں سے میرے دوست ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ جہاں پہ بھی آپ رکھو گے وہاں پہ پلیں گے۔ آپ کے شہروں کی نسبت اس وقت جو دام میں نے بتایا ہیں تقریباً کوئی 5 سے 7 ہزار بکرا اس وقت آپ کو سستا مل رہا ہے، اور بڑے بڑے بکرے ہیں ماشاءاللہ، اور سردی گرمی بھوک پیاس برداشت کرنے والے ہیں۔ صرف اب آپ نے خوراک لگانی ہے انشاءاللہ قربانی پہ ایسا بکرا، ایسی کوالٹی والا بکرا کم و پیش 1 لاکھ سے اوپر سیل ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اچھی کیئر کی ہو تو ان کی میرے دوستوں۔ اور یہ دیکھیے میرے دوستوں، آپ نے کمنٹ میں رائے دینی ہے کہ کس کنٹری کس شہر سے آپ میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں اور ہمارے جانور آپ کو کیسے لگے، یا آپ دوسرے نے کمنٹ میں باقاعدہ رائے ضرور دینی ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے میرے فین کہاں سے میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، میری ویڈیو دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تھوڑا میں آپ کو اپنے فارم کا مزید وزٹ کرا دیتا ہوں الحمدللہ، اور کتنے جانور اس وقت میرے پاس یہاں پہ 1-2 باڑے میں موجود ہیں تو الحمدللہ، اور مزید بھی یعنی پہ جانور کثیر تعداد میں چرائی پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت مکھی چینی اور بلیک بیتل، ہوٹل بیتل، امرتسری بیتل وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے سامنے میں ماشاءاللہ، یہ بڑی بڑی بکریاں ہیں۔ مکھی چینی آپ کو 30,000 سے لے کر 40-45 ہزار تک آپ کو پریگنٹ بکری ملے گی نادر بوچ کوٹ فارم پہ۔ بیتل پاٹھ ٹیپ آپ کو ملے گی الحمدللہ، بیتل جو پاٹھ ٹیپ ہے وہ ملے گی آپ کو 15,000 سے لے کر 22,000 تک۔ پریگنٹ جو الحمدللہ بیتل بکری ہیں وہ آپ کو 28,000 سے لے کر 45,000 تک ملے گی۔ مکھی چینی جو پاٹھ ہے وہ آپ کو ملے گی 14,000 سے لے کر 25,000 تک۔ پاٹھ ٹیپ یعنی کہ 7 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ، 10 ماہ، سال والی، 13 مہینے، 2 دانت تک جو پاٹھ ٹیپ پہلے سوئے والی ہوگی وہ آپ کو ایسے دام میں ملے گی۔ گلابی بکری ملے گی الحمدللہ، آپ کو بچوں والی ملے گی، ہر نسل ہر کوالٹی ملے گی آپ کو نادر بوچ کوٹ فارم پہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ حوانے وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری بکریاں جو ہے اس وقت گبن ہے، پریگنٹ ہے، اور یہ ٹوٹلی 20 بکریوں کا سیٹ ہے جس میں 4 سے 5 بکریاں بلیک بیتل میں ہیں، 1-2 براؤن بیتل بھی ہیں، اور باقی مکھی چینی ہے۔ یہ جس بھائی کو چاہیے ان کی پرائس آپ تک میں شیئر کر دیتا ہوں، یہ پورا سیٹ جس بھائی کو چاہیے پرائس ہے صرف 37,000 کے حساب سے معقول ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بالکل ایک دام بتائے ہیں۔ انشاءاللہ جو دوست خریداری کرنا چاہتا ہے تو نمبر سکرین پر موجود ہے، آنے سے پہلے رابطہ کیا کریں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ، میں امید رکھتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کریں، آپ دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوست انجوائے کریں۔ اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ زندگی با فاضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھو کہ اللہ حافظ، نادر بوچ کوٹ فارم۔